Ya sida ya yampal sa télévision le yam senje to tono yampal sa radio le yam senje do tono kat kanawa tirunda ya octobre QPP 2021 wa Q la wotone octobre Q pipi dari la runda 2021 yumda renda runda ibi war pusam bene fajil kepi runda le mi arzuma ya arzum dan pistan la wayen soba yumda polo wotone raham kubisi le piso ko ila na san soba yumda pon la wotone lendum so ba kana je kelbo to la wotone den nunda arzuma dikda sheikh amid zuna na pusmun ta hal hilamba fajil kepi la jeng sam patuni re ya ne woni da sanje ton wakat kan abiri re pusum te unda arzuma ko tamante wona gana ga tenga la fi da wona kellon ko burkina masuri to to umta ba zima taba no sabni beba timi meti burkina faso sombe zeni ngarunda runda ma ya wumta ba yimata ne no siri anton yi tondo ba lorning poton hombiwo la wona yihidu et fajil kapir kan apwa nen nunda yibe o runda azuma bangé ça a été inampama amédia meuro ça une radio machine d'amzigi télévision wa inampama nous bon kongo machine d'amour ya Michael ya meuna zinda son caméra on de zingi ya mui sibri sanu venement ya Amadou Drago maquillage un tiens nem sa timanati ya yo moi ya urli somtore son tita yam zakson ati yam de tonde son be no ya dul fata tasambedo ya bamba en bébé nan dunda yibewa nen dunda yibewa me bangé ça a été toi wadira ça ne wala son dontara a docteur Brou Michel li formation na mazugo jam so buto to syndic renta ha nimbuida traité doit on de bamba nen dunda yibewa me edmi meti ina pa ma kiba pale papa le je wu mala jamais radio et télévision qui netum kasaninga Amadou Soro son seconde tina yi wasanta kasanga Burkina Faso kane sa ne gonga puto to ringa kala bil futo wa pa ma venam zikanga Alphonse Drogo ici Mermosa et nandika seba ni wa mazut ko sama sa ya woto ta ne ba ena kenga men to wiliti le quotidien sebrane wamda zugu yimi kada mete abgomna nan ton zabne tan sur sa yelle be la mete Wagner ya Mali la l'imam Mustafa Shafi bi Niger Burkina Faso na Kenari yele bamba po ya vo ya sokri l'absence sok sebrane nga yibzi abgomna nan ton nan wiligi te bamba ya sul sengika amma wode
neb na zab ne mumbil beda so monte poids lourd ma han ken wo do tenga pokane ki tameti wo do commune ratan ton c'est de quitter ti neba wum la ban wakat ni mumbil beda woto son twen kene tenga po nena brik da zama so bon ti sensibilisation en tarde nembuida optala tondo on kenga antogomda marathon palra du grand wara et la météo de commune maire mairie on journal l'observateur palra mara nuktikri na yilan ton pour nentaba pour kanga pour essayer ben pizingi le quotidien gomda nentondo William Metti, Institut de hautes études internationales, l'école Kangazingi, Nepson, Tapila Way, en pas Bangra Sautone, en yi, on voulait être un main pour monter diplomatie au tour de Renda Sebananga Pizingi, Ipam na Venam, Yawan le quotidien Runda Ibero. Aujourd'hui, au Faso, Sebrane, Wam de Zurunda Ibero. Aujourd'hui, au Faso, Talaton, Kenganti Winri, Top Pakas and no Gom Kulemse, Winri, Timobilim Berbeda. Kena tenga pour abna yak salami denda bi wenda tamen manare sa ne galo tenga pour kena na yiti on ko la yi passer kena pour et la mente il entend encore les sa ne wewa la na yile ki ti karambisa vous mi somba sul ni ngap sombo ndeti AEV 2D wa kon sa ne wala et tero et collège de jeunes filles sombe lumbila c'est vrai ne pila yibzingi et kibakanga bebe ne gomane ton ya taba ni sura kun yelle ver CGT wa rika sib kasan ni ngab samane sen kede ne worom ni ngab hanam se sen syndicarama sene rawakato sibra ni ngatam singi kibakanga bebene den ya aujourd'hui façon ne wam da zukwe selo to ndey biyo l'observateur parla sebra ne wam na zugru ndey biyo ne pisi la yibe zege tala ton non te wili gide ne sa man tira manartia som ti ba fo sidda pa nere shanki be yibe le fasi wa obi la meti nyawa ya bum sen kiti ti pa ba nem sa to en ticket of hanki zi kanga anton yoto ne en ya ma kiyaza yelle la absangomna tala tondo on kenga anto wili gide sebra ne nga ayoba zigi parce que tali songolon ko asambi ga mbita bonti lettre pour laiwa abuli ga met anebni si ASLC ngenda sankien ne ka rizio ko ti patu sora bamdama lawoto ne se bana yo bzingi abwata ne venam abgoma nen ton nan wuligi sane wala ro ko woni politique yamninga hatta ya bombo sanana fi ren se bana yo bzingi me ekitan pamda venam abgoma nen ton do sankien de ne wala se bana pisila yo poesingi on wilgeti a nora yibe soba marathon palra du grand waga ade ya ko ya wasa an watin lay bi banga sa te wado meri wa mana tumnanta nuktikri ne l'observateur palra ramba na yilen ki tabana taban tumte tumna atala rasandi ya wambe sebra ne wam zugo l'express du Faso a sebra ne wam da zugo imi met l'express du Faso ya bobo de la chose zonal c'est yidda fa jil kapi abi la meti parcelle ninga fubere buda parcelle la fumbere buda parcelle ada toto neng ni ngap son kwasa wala wotone yele meti yawde ya net saman kalm ba zaka ne a pour namba tele ko goma monsieur le président bida yalsi sayne no goma pour mbali den ya autant dire zingi la bonne qui ba kanga bu yele meti runde yibe wa opérateur économique ramba sambe bobo de la soa na un tien sa toro sayne vote sebno kasanga pour zamasro du toto sambe bene Sirbiziroua, évidemment, secteur privé, les mêmes passés, nous sommes tous les gouvernement, on a serré à table de bobo du lasso. Comme on est ton sein, l'école 16, bobo, évidemment, tout le monde s'y dit à Nimbanra, tout le monde y a aussi un bi coron. RTB2 au bassin à sous-Samson bébé, tu es un ton d'aimé, bon, d'abord, car Sidiki Watara, tout bon te dik, Ninkanga Sava, Bahamikuro, Jean Fassi, tout ça comme ça, comme un amboulé. Et là, maintenant, Karma wili taba sayne l'école sa poussé bogo du la so commune da poussa karambi kansaramba karambi ni sum tumo ti taba bogo du la so l'école sa poussé ne pongo la bokunu ko ba dende à l'express du Faso ne wam de sugu ko c'est la auto ndunda yibeo le curé d'Afrique ya seber sanyit sana wala nora yiba kiwoto ne ayawlem limora ne wam na zugo tala ton ongomda 2025
wa vota yelle willigame ad MPP o hanna wena soba 2025 la auto reta manara président Roch Christian Kabor photo ning sokwa la manara net ken photo karangu buguba Simon Compaoré a maître Benoît Sankara Yakubu Isaac Zida Arma Pierre Bewende Vincent Dabiligo Zephirin Diabri Pargi Mil Pari le passé Alassane Balassa Kandé Newala RPUA tor soba ren ya bambala manara photo ramba karangu bu tenga naba to be sokwa yene sanken sebra point i pamda venam optala ton ken nganti pour wilite pama sone Idrissa Sawadoro ya to en commune na maire bi la me borzi zindi mam ne min se alpha bari soki ren ya woto la point venam seba nenga nu la yob zingem ab go manen tonda bordo loto yiri wana wiligi nyawa ya loto re sambe la ba rende ka tous piso bendi la ya wala paton ti marana pam ti pro ren seba ramba puku da yilla woto nem zabnet en source sa wiligi meti kuramba sora ki tantara pas ro seba nenga ni net pizigi venam wata woto nem nening sen so journal amen na palma wiligi me ada yuma nun mam zinde radio wen panga wuyugi ade mam tenke tan terrain la nongolem zinde be la woto ne seba nenga yibzingi i pam na venam ya wambe seba ne wamzugo. Le pays sébrané Ouam de Zougou, comme même Winigé, réseaux sociaux Ramassan, Ouawa, a des professeurs Serge Théophile Balima, la Baba Amma, Kenga, c'est un qui va quitter Batoum, Noya, c'est un qui a percé, c'est un toum, quand ça Zougou, c'est vrai, un piston la Yobazing qui va quand un bébé. Repense ka question a o commune no akane e la meti boulangerie ram tiere la bouindria top tuma pa jemse yolom da wayanga yolom da kabe boulangerie ram poussé ça ne sebra nen pina la yibzingi ki bakanga ambebene et la meti on pistan la autone journal lingap sambonti le pays wa sondoré nenda manda roma tigri la journal la yaonde asitulon ya bumuninga c'est ya tumde ki bakki top tumde son tum shinge ne yam lewko la ne suri Abraham Jérémy Sigé c'est à tout nord ta soba son gom la wotone yela metene ni sin karam de journal la abrika ko san combat bam mele man to so tarasko san ne yela zugu ne ni sin kenganti ka journal la ram hungulo bu men nga liwe doroma sebra nen pila yo bzinga ki bakanga ambe bene yela menti ya so menga ne sida ya meba sunyara sebra nen pila yi bzinga ki bakanga ambe bene yela menti l'école sa kulim sa lebran pakame MPP bonda me kar sam na mane karambisa la ambe koronga pon fajiri te petop jenne yese tirawi lekole sna wayi supul lekole sebra nen pistan la nasi kibakanga mbebene yela me top sen yaka bala sakande ta MPP ta sobya ade tabise sembe komwe sur moi sans taxe la autone sebra nen pina la yemzingi kibakanga mbebene ade le pays wa ne wam de zugu ko isa la autone yam palace télévision jetma ade ya sebni ici sans béton gomaro ondunde yibewa lawo tone edna contre bilfu la douari ka tarasco ni el bunnan tasemba runde yibewa Yey ya rumu team ninga ampa wonda taba to bonti konfukinga ya rumu tikanga sababu la alaji zida buwa kasi naba pagwen ti wakat buda fajil chape to takahde an takahde yihiri el bundi ne takasko an kondunde yibi wati ton dikde wakat buda fajil chape an tahar yamba yibi fa ti yamme lagam taba ne takasko tenet fa bo yam ko menga sane el bunda runda yibe wa yela tondo el bunda yibe wa mi menti ne menti kala bil fu ba mena wa tieme labsan wa tiebna man ran wek sa fa jil tiepinta hadunda yibe wa te imi meti el bunda ne tawasko runda yibe wa aya bumbu son ne we rasko non runda yibe wa yela menti bon ofsa nzwe hobeni mbanra ya wafu hum pazo to menga ni mbanra alfon ho do ofsa nzwe hobeni mbanra ya wafu hum pazo ho menga ni mbanra yes alaji ye biwa la ne wong ye yel bunde yelo to ne Ersan je hobeni mbanra ye
ya wala ko pa zo to men ngani mana ya sida ati ti fu man nimban zo erjininga fo ko mana be wati nam sawa fo be wana am be da jikanga namas fo oh yes ya fo na ko mwaf ni mana ni kan shi passe wo apana mbahula ana cheflo wana kinin tin ya wa after kin winto ga pon ti nam so hat ya turo pe ta san ba ban da kin on ba ma hamji wa song da la fo ri kan shi passe when na ma ya yelle bum na man fu ko mana to bum na man to ni wakat ni nga ni sa ne be han sombe da ya sangre oh ya pipi ko lo la re peto man be le bisa man fo re la anti som ne fo yi da fo han za ne sida fam pinra ya tile ta pa fo veno ni ti pinra ya boy o fo ha ikre ndik neta fo na yi hedan tara fo yi hedan tara le bari fo so tan tara ya yi fo baham yam bom de yi ya lu mi ta fo be e fo ndiko me ngante ko fo me ngapale fo me ngani bana ya sida ha den ne pa zot boy ni fu ti tin ku guddi fe ya wuto wa boy ne ngana ma me ya ko do boy bala ente ku tin ku gudde ya da ata boy me lo ne di boy me lo ne di bana ya wuto aha den sa ne takas ko runde yibe ko elementi adam bi sana watti duni kan point on patolon tere en duni wa arjek sabu to le ni wa duni waya wala mi sugu wala be gatto ati masa ne wala duni wala gatto ne ba hen zo ton porta an bisa abzim pam ti sek priwe abi wala pam sha ba patin dia sai la petite zo ton porta den ne fa watin ti dunia ta paton sa gatto ni nga handigum pamai oh gato ya bon ya duni wa mengala gato ati ti duni wa arjaka arjaka paten sheke adam bise ya beramba arjaka wenge fo pa ma so bilfa fo atam tale ba wuso ha le ba wuso po getam ta ya bilfu ne ba ambe kyang ne ti ya za ya ra ka fo ba ha ji fo nya pa ta me ti fo ne ngo ya la pa ne tu fo ya on tara so ba me fo yora wol ma pasek fo ton di essay la ketum dang bawdum pa la ketum bawdum pa ni ne nga gagne na yora ba ti ke ya affaire da mbay lim pak ya wuto ligde hilla am pak ya nga gagne me fa na yiki ay ya be wata ndik fo lo ti fo pa nga te kan ya fo ndari ti be ko nda je on kon yam ki ba kan ni sal pa nga ha swa so ba ya ndi so te be ko mbe yinga faado yinga le ba faado wonna mi ba futa ton yele jiwoto ton paso fute ya sida ti ben san lo re ka be runda ti bude ka pierre sona puitaba o fu nda yara kala le ba za kal fu ko le fu ya wuto am confort ça va ya mo na so te perkal kasanga hanan ni ni sal po ma fa tina taba pe da perkala am pa han di ti be pon pere so ba me ko kasore ay kasore ya wuto ho nanda mu yoro nya kilo ya mo ndo ko inji kilo yo wala fo so ya sida kita fa kasore ngilla fa ya faado ne ba nandi ya wuto aha den de ton cheikh da men ni ngriya me te ton ya adam kamba ndigidi gatto ton hon panan to wa mbase ton panan to ni sugu masa ton po da mahale ninga ton panan to wa ba sai ya wuto aha oh iwuma yilla fon la den ya konfutinga mela yam mitiya rum tim ninga sampa wanda ta ba rum tim ninga samma na zamana ndiga dum sa za ne yamba ti yam sanga be ya basum yam be ne ti elbun bi pusum pa be ne ti akolo bin akika konfuting da sabab
Alphonse Dago c'est même sans faux et de l'antenne qui a la de même octobre qui aura un pire sans water Casa di Show na dim semaine Savan TV son journée se monter si de bizir wa sababo qui tamet tabna yaka daro to nen to mane Casa di Show den tumna aya kasanga ne babo na so ko dame tumna na yira bore ya octobre qui aura un pire yung wakati ni wasa sa 20h wakato Jean-Pierre Gengane wo do kane la bi bangi ti neba anten tumna partenaire damo rende zikanga ya wala nord parfum bam tina tumna Hôtel du Nord bam tina tumna perehda then Hôtel du Nord tina tumna Comfort King tina tumna Abdou Service International tina tumna then le passé li islamique pour la paix then bam tina tumna alagi tapsobane pour nama nyara tumna rim deblo ni sa nambo to boziga point ya mistane le passé Abib Sawadro kaya pour yen sangwa bamla na wakite ne basun ton yino en tumna otona tumna na kudunda mo ya otona den Casa di Show ya octobre ki ura sampiga to boni fajili kepi tinet fashion wakale wata to wa pam tike wandi kizinga tilpami Jean-Pierre Gengane wa ne ko bata la Jacques Laricda tilpami ida ta ne tu le kubano ati hamba la den ne tu le kubano patin plan na jina nam tin woto hati bi ne pa français ne sa damba nam pa ma ji woto na la le mi meti tum kasanga la ala di soro amar sonda ya woto na yamna kitamati ton tunta banken anti mbang bumuni ngasa na man ben zamu atumna paka pilim sa yi wona zamu ala to bangte ya sekne kibaki to ba na venar tumna ana kena na yitoto wuli meti buda gwa malebro wum somo na yilen kita ton ken tawti balid mi me buda gwa matara nyoto mengna ko kaseto ren waxanta la absorna to bonne ti grand prix de traduction et d'interprétation la dignité den tumna auto ko ya wasa an watin den zaba son pam seka ne kibaki de ba tumna tara dauda yamwero na lebran on wazu go titonri am pam venam sommo yasin na sing octobre ki rasma na se nan tonta novembre ki rasm pila yo poe la nebnis ba fa fasisin datin ke wasta kanga puga sin ya Burkina Faso goma lebgo la zamazins goma lebgo sumbonti traduction et interprétation nan to waru observa to balenyak nebnis ba sin nan kenga wasta baska sin nan zinde décembre ki rasma na se wata kane se ni tumda sokonda sin ya alagi adama amade soro bamba wiliga meti yamninga bamba si nyak namande yunkanga sumbonti grand prix de la traduction arias nankite ti nimba maramba to tongon tak bon wa venema puga on wiliga neba to bange ti adab tumda tum kasanga sawa na ndik koyra wate mim tumda singoto anan kinga kiwe yibu pongwa na console ti nimni se hantoin le goma ati ti ton buda goma la buzemsa goma de bang motia neba en sirlik bu tumna fa de ko to on loise nay so ba to ton buda gom king tawre yam sangese yam hampa mola lo horom na ngon dunia bigram ti to yam to ya tenga ndike buda to gomde an to yidigi hanchen chine woto hanchen turki woto hanchen japon woto ne japon mpabe japonais mda mpabe zinga to hanka bam tengoy dilo to ya maxon tondo ton mimti ba ton me go ne ram tenam to brika ministère ni ngata karan yella brika buda gomame en luis hayna wala bamme tumda suka la nampane wala kasiti vena na huni zika poy lo to ya ton me yam nyaka ton me nyaka ntatel hamano to fana taba iluni da nemni se hen le goma ti atum ya tum kasanga bale ya tum kan kite ti wana ti ne wum taba ti ne ba hawa seke na tane piga ne pisi wata mikti buda wata wanyo sataba dilli nemni se le goma remba ni ket suka tuma ya ton wum taba sani tum na bayaka daga sin ya alagi Abubakar Zida to bonda sidnaba arbama wilgam bati ad goma lebgo ada taranyo alkengo tibala bamba menga sambe zininga adia goma lebgo on tas bamba zikanga parana tayu pistan autone la mambe goma lebo fo rike goma ni na sanre lebo ne ton buda goma lam wan pamte obna man te do tele ba waksantare
tawasan tara pa bumba yemriya na yiti tonda yimide burba yemra gomda aya ni suno ne mambo so en kete mam sake wana nyaaba pa tara nyor ne ba fa ngomna ne yamba ton yelam tara nyor ne la goma leba nta mam bizine ningrunda wa dina nta mam zininga me tenta sene ba taba me otone dina bulkina beramba bange henti yit fa ngomdo mora bare yem tinna leba goma fa asilmiri zolle la gorem de goma na yit nta nura hanan leba la fa yeli yang lam date la ngomdo ton buda goma bang ke budu gom pas salabre mun sadama bo te frewa nyoko ni sala tapaten kyang tawre temeni hembe taw dunu wa pon dundarunda wa ya temesen ke ton gom do buda goma nan tira yamba ti adneb nis pasen datin ke sob meng wasta kanga puga obten diglab seba Savane FM wahda kane Savane FM bobo la Savane FM gursi dende tumna ya lagi la banya kadara alagi yam hange yam ni ngam wani pipila woto na ne ba tar buda gwam na ton kyang tawri na mana waksantare miak songo bale yawatum tosa buda gwama lebra aya soma wuso ti neba ya tokkot neba ne taba ate gwama lebra tok neba ne taba bala gwam han kabe ne to so ka ba ton ni saba saka ne taba ton mo kano ne taba menga ile gwama po dabe handi kuma mso ko yi kuma han tawa go yentenga mpawum go dende ti bamme pawum more yam nan go mane ta bono na ni ti nere wumde mbi suka lebe go man ta hata aha lebe bum na kotonne budo go ma jiri jiti bane ba ne sanda in kina sa na kalman ti buda kalma buda goma e ba nyande ila on to da buda gom palle be ne repore be taw dunda pa buda tab gom la tudi ko gom be tawre ya tuma la pun tum be tawra den ton ha gom buda gom la tumne mum paten gita tondo de pachenge tawre lente il goma me la kella bumbu ti bane lente tawdamba me ko budo goma sida ununa yam hange he waton tenga na ba nawu so mun ta gomore yawto ne bu jobe gouvernement won more lam hande tese micro be ke be more la so be difficile parne la nana ba woni farne ala de ba me ngete mora go ya nyanne ba ne pas serde ya silmi ga te ni gom ya nyanne ba o serde ya zolo te zolo gom ya nyanne fo ya bu ni nga fa il faut to me intare juge kan fo bu do gom mam ketin tera président Thomas Sankara wana sire ambassadeur dam Kotoko bon ti lettre de créance bam ne ngol lettre de créance na wo so pa président la baton ko yakra tengninga o timbila yamwa to point lettre de créance be ana sire Kotoko yen dina ngoma more to brikan tas na sadamba ne français Aisha Kenderbeo, and a Martin being a Bam Kai, Bam de Mini Karsam, Mini Wakatkan, Bam Yin Nores. Then Toma Gom the More, I didn't know what Tona sad the man. The Easter at the market, that's how I'm going. That's how I'm going. That's it. I know a Buddha Gom. Then the Buddha Gom de a pass celebrate, a Senor Nisara, Papa Changa Tauri. Then there's am tento wumni na lagi soro wani yamni nga aya bunne shingri la won saka pore adan lebra bum na man yum fa aha de hongo ba na tilaka bum na kele yana be bilifu nunda ya otawre kiuga
pipi ya wuto biyo ya rahma yibu ya rare ton han ton tin da biyo ton han patar so kana na kele medame ndienga tawro ha so Cameroun nati DOP abo on so pas mieux pas terrible ni les colons en été kamba pas running la pin la révolution ça révolution ça am gom da discours d'orientation politique été DOP et discours d'orientation politique il y a Biodara 1983 wa yumde la DOP wa man a chebra men ngala autre DOP, discours d'orientation politique. La DOP, révolution on wa uta kiuga wan nanta octobre kiuga batam ebi sa pour la chevre wan wala ten kuguri wala pour te constitution DOP on da révolution en constitution then un piste na la auto DOP yiwa la banque DOP Chebrak Goulsami, la présidente Rika Fan Karam. Il a un beau discours d'orientation. Madame Tayawa discours, il paraît un tour à battre à Tienkouri. Pas bon voter, il y a Bangarmezi Nungula. Révolution à révolution à Bangarmezi Nungul Chebra. Tournant tout ce qu'on a, autant ton amanda auto ton amanda auto. C'est qui est né quand on a demandé autant il y a combien c'est qu'il y a un peu de réseau hanson que il y a combien c'est qu'il y a on couvre les voilà un peu couvre les fondantiers combien ça par ban fondantiers là-bas sont d'autoné on lit la banque wala parba han ken do to en yamti faso dan faneram labni ya yere bondo discours pour on diga meti ton nan di ta ton han tom bumninga ta ton yere ka ton ho wo do bumninga en pa ya ila parba han ningo to yiki ba discours vient comme les trois wadare auto bata we mi sana sa ne tenga na pale ba burkina e auto bata mi sana sa fa gil kapi ne ba fa yi mi kene na piere kenda na piere discours il me tient mais ta a man discours en ça a yi kamé na ken tixiga na sa tenga bon la chacante sommet franco-africain et là on va le sommet france-africain la fanakin yor monti vitelle la Kenya de mela ne mitra on patise metava la Laurent tineba yina kena ya révolution neba taba han pokodawa ate tablesse compaoré en rizongo a lengani en rizongo bami yina serni mbuida pour so ba ni mbuida wana pour barka bami yin serni mbuida wa rokano la ha ni province ramoa ya haut commissaire d'amba de ran kati gouverneur da kabe ya haut commissaire d'amba était province d'amba ya bam pisilanu la pata pistamene de ne ya tien de pas d'indication sur woka peut-être que DOP opora nya gom ta hunini mu tout le monde nga ta sanda tan tek ten kugra tout sanda be to ten le talawa et ton ten kugra pora ba le pas fa la somaya la ya soma obten ga dare me wala busa sama tem to yakti mam to wala edini ton hon tum da saba ya soma ton ji ton ye ne foot ni hizi wa bum yi na sa ten ka ba atonka inem ti liga pa ka aton da pending of head da me karvata ji ya ne bata ba lambda ha yi kame ne bata wan tumo ya ba me tumo den ye ya kwai hu ni gidi ti ton handa garin so ba me apale be ton po ayu to ti digin le me den sentan man tiara bilfu be wurara ya native bang me bien rayam san dik sol ninga en kenga kali furum be lycée Marianne Guabio rond point bébé ti bang ya selanga ila mo rond point de DOP gol ha zugo DOP aketen be aji rond point de 2 octobre de ya tiara aywa discours même pas pour nous bene
2 octobre discours anniversaire anniversaire la ayum ndax na giligi sela 84 mois après discours men hanjini ro point bonne télévision ro point comme den sama ya buto e na ken seba pour mo seba pour moi to ti ken seba mo yamti yala ya karo ya mati politique mo ya sorbi fu RC ya sorbi wa ton CC wa ya man tamata tan ko no ya taw sobbi no bamba ira me mba goila leme ya meta sara sire me ya médiateur du façon bamme ya ka ya me sire mba goila mi taw taw to ya myakra jalo to atan ko no ne ngai mi di ho e bi hira aten we me je ta wala soma yi ko samo ne ngam hala de bi ni wate yura mo am de yi kun bang hot bi o para de ite to ya sida Marcel Tanko no bamba ki bureau politique parti din bonte MPP o po mana congrès o tilo den yela yiba ka tuntabe bare santen soma wa na kienge ya hambe wa ayi politique den appartient de politique la bizini ngambe wa ya fi monter institution institution là bas pas bien ta wala pour to inter politique den bam si ba bon retrain banga la sara selmene ngomo ha ton nan patar yiki bari ebsite ire la sigib sebre to man yuma na se rahma yibu wona rahma yiti bon wala 2017 qui konga septembre qui ouga rampisi la yopoi la conseil des ministres na yakba to na immédiatement di faso la qui ouga rampisi la wai la tete to bi wona na la brahma yi pore la de ndere la sigib sebra la sigib woto mo ha ni bakatin bang ya so la ton tan ya la ji kan mo sango mbilifu ya ti sulle menna sulle tara wete ko so disanga sous son sob merci le passé wala parti politique lam sanda buita sul eta a ligit sama la ti paita bamni ligida yidi ligida tabe la yime henti passa a ligit song ta ayon da pawawi wala pas sulli bon kwa pang ta tun yikin ton woro man yeli ya kiti ne zini ne ne to bzema taba ya yam na yakne bata ya bibele kwa ya sido bi ha ya ro bela boten bela bi ta shindi bi ko bela ka ko la ma ka yemur ko yo ni ga to embele ko aha ne ba ha wa taba bzema tabu bumpo yam ne go ne ran pa taba ya ta da tabin ken be ne sin ne hala pipiyo wata wato hijini be fa tuma me la ne ba pa mana wom do tum da si ma somai ne sot ne ba wita sai ne ma menga takaso mam takatam ti sulka na patila yi apatila ti bon wala man ye una sulta to mbe soka ti awatum kan balaba men to ya wuto ange wala ministère ni gopmane ta je fenen be tawran ya watum kan budla tumla wala sulban fa den wa fara tun wili game ta sulhun na ta abu shugo lam ta ka da meti sulhun tar pangam pa wawe san sulhun na wo shugo patar panga ba sulhun tar panga atum na me yam da ba pidi la pa wo shugo patar panga tum yang te atum yang ati yaudi le yawo be pokon bale digde ita to mor fa tara digde mboti budget wa ba nyak na kontata mane wat mboti institution la ma en premier budget on son la papa ode lam ta kadam te san kile yesa wala fa yi deuxième chambre nda be nyak kay so ba on na to on ken jini ya wala CS siasa ya sulli en to zini ngetum azia katudu go soma su kan afshira da men ge tin so batar panga beren la sauna ba sauna bo nya to nan ti sulning tawra su kan ya sulhun to tar pang soma bale azia ka
mitba na ton certa be ne ba fa be pour comme ça ram bébé bang de bébé sari bodo be fa be den bam hanzuni nan ge ton vuima azaka vuima na mana wana jika nga hinkilna en ton ne go ne ra so kan ata rike ti ton de ndemse yi so ba ya soma la yawa médiateur de façon on tient un petit obsanda kele mbaha auto mi ngaya soma so ki kele mbaha la bo bara bo e sumi sinin di tibli da salma nik ligda ning jila ninga ligda raba hambe te sakda ma ni seba me po rahma ya abangi henebni sai sa hako ti patu sura il kanga me ay si elji hon widi hat kierje ta shoda empayati tin ha be zabar po onsa neba yi ndatba je po zabra ram bebe ndatba ti zabra yiri te bam diwo me bebe ne bam na man nga be te hen wa da zugo babu ni ni pusube bayam te shok de me ngate nibla ni simbi hala we dar bi tamson por kabebe silek sigibi kabe wala aeroport kabebe tiragar kabebe mana wana to botten tara esan wakat fa teni ngo monte adam ko bi shi labtar monte pal tar mobila tar monte pal tare monte pal tar zaptedo on worda on wati mania mueng la le wadan doade tiambe tienga pokon kane tar fa le am patron tara esa son ramba tara mo fa de bambe ne esa son kabe isan taxi geba mangamba ti pa sara zugula yitin sigili pa sara ni de san han kontobe ya ne dan talen ken ya shida la fa ya ni ban zwata nongo bayiri ko patron yikinan dik lokla ni nan te ko ni bambaramba to wa nya ka yam ne banyoye wa sam yam tenga vuime to sa ni ban zwata la wa bu zuta pazot ni na pusubi ba neban bebe ne wana ma tenga don la zong yinga yen neban bebe ti babna nyona tenga wi ngap cafe ka pak bambe bam cafe wi ngap babna ni tenga fa bugum ba nyona cafe wa pa pak bambe din mam pour la justice barakuso ap tuma tengan ba na me tuma pare yella da rebdi jininga anai to wan sakar po te tum panga han kieng tawre nyamna yamati yella panga bo am te bone panga tare sai ha bana kina de wan wa sidi lamti opsul mo ndabar san maten shema essence ko ngabe en to tumba fu essence han kabe la patal zaptera sen to on gide mati zaptera me paten kieng ti essence ha paten kieng wakat kan ga yella panga nambo do la ni be yisu min gen herba mana ke ta pamba ya shira to wakko ti sari wo me tuma tumde to bang to tumda kajemi shi ya ligde bob ya shira ya pa si ga fa la ligde bob tar yon ndende sen to ya auto ne dende edna li capacité tal mo hanje bu muni nga sambe be ronde yibe wa Alphonse Drago dende l'observateur parla sebra la semnan ke pombe na wa tapasek tali gol sa mbi ga mbi sembe laita bonte lettre pour la wa pasek tal wili ga me wa mbi wala fo on tuengu sengese wana mi kamet mam sebra pour mam ngol fo to na wa ade fo patron ri en nam pa me sana wala sara hanni toto timam de kan ning pombe antas foye den rahme poison lora wata auto mbaba nan confier lam data met to bangi te pamam yelle mdano ngol lamen to pame mbanga ni ba hi toto jins kere ande kan tasfo la sida am patno pame sobay lam taka da meti semaine hawate am natonri tene asilari damasek nanam songri bem to pame ande kan tasfo te fo wume la ya wambi yela mete yeninga ya ko isasa tapatu sura karenziwa tapatu sura kibe kidba gomna la me runda
tɩ m sã n na n gese a yaa bũmbo nebã fãa sẽn gomde n wat sɛbã pʋgẽ ha tɩ gendarmerie wã sẽn yik n sɩd yãnse paaba neb sõn t'a ne pisopoe la a yiibo n zoe yõge yel-kãngã pʋgẽ la m gom ne fo wã yaa tɩ sã n na n ges zĩ-kãngã pʋgẽ beene sẽn zoog ne pisopoe la a yiibã yõgbã poore a dab tõogame n tẽg n page station rãmba zĩig ninga yaa esã lagm n da regle wʋsg b lagm n pagame yeelame tʋʋm kãngã pʋgẽ yaa tɩ f bãnge n zooge a sãn yaa sabab tɩ tõnd nin-buiidã fãa koglgã bõn ligdã tɩ ligdã pa kẽedẽ wã bale tʋʋmda a zãmb tʋʋmdã n datame tɩ f bãnge tɩ yã wã sɩd yaa kongr n kõdo n zoog yẽ soaba yaa yeelame tɩ b esãe zab n koogdo t'a pa tũ sorã yaa sabab tɩ yaa beene la tãn-sobd sootã paamda n sui tɩ monteersã n pʋrmsd n gilgdẽ n maan sẽn pa sakde burkina faso tõnd leta wã rẽnd kɩtame tɩ yaa nimbãmbã rãmb sãe sẽn pa tũud sor sõngre n kɩt b tõe n paam n gilgi n tʋʋmde n yaa nin-koog tʋʋmde n nams burkin-be wã la yaa wa n be n datame tɩ f bãnge tɩ n tũu ne moona koɛɛga n yi septembre kiuudã n pisi la tãb 2021 wã procureur du faso le tribunal de grande naissance wagdo kaane aruna yoda yiisa moona koɛɛgã wa m gom ne fo wã la moona koɛɛgã pʋgẽ b wilgame tɩ sɩda voɛɛsgã ket n kẽngda taoore voɛɛsã kulum sẽn pake la a ket n kẽngda taoore la bãmb rɩkda sardo t'a na n yɩ sababu tɩ b tõog n paame neb nins fãa gil kɛp sẽn wat n tɩ kẽes b toog tʋʋm kãngã pʋgẽ b na n yõgb lame b na n mana n deega sɩbgre wala sẽn segde rẽnd wilgdame tɩ tʋʋmda neb nins n wa yik tɩ kẽ tʋʋm kãngã pʋgẽ wã yaa neb tɩ ba yɩl n nonglem sɩd yiib rãmba n loog la a basba sɩd ned yaa bũmbo sẽn pa tõe n bãng n sɩfe tɩ f bãngã wẽngã sẽn zem to-to la m datame tɩ f bãng tɩ pʋgẽ beene yaa d sã n na n ges procureur koɛɛg sẽn yi wotoonẽ wã a waa ne rabeem wʋsgo n kõ neb nins sɩda be tʋʋm kãngã pʋgẽ n kɩ tɩ kẽerã rĩ pugla yeelame tɩ ne pisopoe la a yiibo la b zoe n paam yõga yẽnda yɩ sẽn zem septembre kiuudã n piila yopoe waara n pisiibo la tʋʋm kãng tõogre n tʋme la yaa wa n be kẽerã sẽn zĩnd n ges tɩ b zoe n yõga neb wotone la fo me zĩig miin tɩ f be tʋʋmdã pʋgẽ tɩ b tõe wa tabg f la mõ pedg pa yãn sẽn na n gũ la b na n zoe n meneme la sɩda yaa sẽn na yɩl n tõog n põsg sari wã tɩ b ra gãdba yella pʋgẽ yẽ la m datame tɩ f bãnge ned ning sẽn yika soaamã a tolg sɩd yik n yãsame willinga n na yɩl n tõog n tabse neb nins fãa sẽn be tʋʋm kãngã pʋgẽ wã am gom ne fo wã yaa ASLC tʋʋm noorã tɩ yaa bãmba n yik soaamã bãmb n leb n kell n pʋgda sẽn na yɩl n tõoge tɩ neb nins fãa sẽn wa n be tʋʋm kãngã pʋgẽ bo paam n yõge n ning sari wa nugẽ tɩ sari tʋma tʋʋmde tɩ sɩda a na n sõng burkina faso rẽnd kɩtame tɩ bãmb me na n sɩd yis kiba n sɩd wilg neb nins bãmb sẽn gẽegdã yella pʋgẽ yaa rẽ n so tɩ arbadaar zaabre tõnd na n sɩd sẽn tũ ne internetã pʋgẽ b na n sɩd wilg nebã b sẽn gẽesde la b kos nin-buiidã tɩ b tõog sɩ tall tʋʋmd n taa sõmbo tɩ bala nin-bãmbã rãmbã wʋmam tɩ b na n yõgb lame tɩ b kell n zoe woto la b ratame nebã tõog sõnge tɩ b paam n yõge bala b ra kẽesa b tʋʋ yaa sã n ne wala esãensã koos tɩ pa tũ sore zãmb pʋgẽ a leme yaa sabab tɩ yaa tũnb ligd n yiisa ne yooko boon tɩ blanchiment wã a leme yaa sabab tɩ yaa ninsaal yãmda b tʋʋmde la b tʋʋm wẽnd buud toor-toore la b sẽn da kẽes b toogo wotone wã la d sã n na n ges moona koɛɛg sẽn yi wã b sẽn yi wĩnig tɩ b rata neb ninsã b sõora taa nebã wai tɩ m tõe n wĩnig fo tɩ zĩ-kãnga yaa ãn-dãmba kelg neere yaa yõli sili shema tɩ boon t'a yõli le togolɛ yẽ tara yʋʋm pisnu la a yembre b gẽesda lame b n le baood ne ningme yaa yoni mahamadi bãmb tara yʋʋm pisna a la a naase a kõmbari maazu tara yʋʋm pis la a nii a saoodgo isaka t'a boon t'a abad beda bãmb tara yʋʋm pisnu n lem paase a dialga karim tɩ boon t'a yaana yẽ tara yʋʋm pista la a nii wotone n le paasa kɩra koy amado yaa yʋʋm pisnaase la a nii la sẽn tara la a kãa fo saadya tɩ boon t'a sãag fo saadya yẽ tara yʋʋm pisnaas la a wai b leb n baoodame a kabore abdoulaye yẽ tara yʋʋm pisnaas la a yiibo n lem paase a wedrago burɛɛmã tɩ boon t'a kõmpaoori burɛɛmã yẽ tara yʋʋm pisnaase la a nu sɩda wa n bɩ fo la sẽn wʋma la neb nins b sẽn gẽesda wakat kãngã la wotone la fo bãng n sa tɩ sẽn sɩng ne arbadaar zaabre b tõogame n sɩd yii kiba ya woto ASLC sẽn kell n kose tɩ b tõog tɩ ne nin-buiidã tʋmd n taare bo b tõoge n paame nimbãmbã rãmba n yõg wotone la m datame tɩ f bãnge tɩ
te zi pour mbala mam hu kibara woto no ta yit internet zuga mam yi kamem bo nam ton pam kibara a yigara on wo mangese c'est dia sidbi ya rena la mam ton ko c'est wo me ton ne se ba c'est dia venra ti mam ya ngiligi internet po ha ya boto ya sida ab ginye da nimbamba o bawdo blame la sida samas ka be ne yela mette sana ngese nyawa ya bum son pas zemse aya bon pas zemse qui tame ti toumna point et de mikamet gendarmerie poli ram bam fa gil kepi anep si kinya sen wakat kanga na yelan tonri an kiti mbo nebni sa o pa manyore la mamle mo won pa nan tas fo ya ti sanangis mamim fo ho moto no fo na so ko menge ma no ta LC twen wa twen tar wa nep to bi ke yingi de panamba wa poli ram sandam nam to bi de nimba maramba mam lik ton da po ngesa William te LC contrôleur damma ob tara sori top sa wa yel hon wen wala to bodo ob twen pam son tourner sérieux songri wa procureur du faso na yana songba en kite poli ram ton yi to bi nimba mar poli ram la sandam namba e bi te panamba bala twen pam to bi nyaba to na poti bali tumning samana ya nin kuriela ya yelwen kasanga apazemasi ya yin kiti fona sidet ya LC an betawro in taka tumna an yin de mam to so baramma la ya wambi wakat ni mam wa so na sa nan to ndi kam sibara manam pa ning temaran tas fo ya yela mam na wume ta kan fo sa dia to bon ta san fo sa dia ta yum pina la wewa yen na yin da wuduga ali ban wa ma wa sa di wonu gi na wa kwa menga la wa wat ma pa wa yim maria bo la sonda mon avocat ya maître Seydou Roger Yamba en kele nya auto ta na wa kwa menga woto ne la san nangis nyawan ya mak songo tibali taka da meti ne bata ba me hanzoiba han ton li bantal taka so to libron wa ana songo me ya ren soti mam datan sid wiligi te ne bata ba han sid jowa rikin ya san fo sa hadia makra tana songo meti ton bangi yela pan la gisi wambi fo mamla mtal fo an kenga to wiligi tum nan kilam pa LC tum no ninga projet Luc Marie Ibriga sembe sob tawra yelam ngomne fo yelam ete nakene ning sen dikti aton wati nyak ne ning sen nan lede a Luc Marie Ibriga wa tum no kanga zigin tibali manda wa sam adem tuen wuni hulame tina kendra sideri kame aketan sidibi me anaken song zugu yaren soto monter conseil d'orientation hambisa ne tum no kanga point sedi na yi se ne bni si bam sangese to bramba ya ndingen dikna monter présélectionneur ya bam so kolab na wato man yakne ni hinan lede Luc Marie Ibriga o abi sa bara ma yutam dat ndiki en tas fo la yu en yisa ya yor hande ngar fa payiti ane bangar hin yidto labsen yise ya ren so tam datan wuli fu te ya buda Justin Jean-Baptiste adabire Cubé Terzier Constantin Lempasé ça ne wala Agnon Philippe Néry Couton la Traoré Idrissa mitem tas fo ne banasi yuila otone la bo bang tia ne banasa point la bana ton man voya sommo an yakne ning henna sa tomna ren mi te voya so wiligam tum na voya sa men gis ninga nimbamba ni ne pas jeune tum ya yoko ta patwen li wala LC tum nora tawri te bale pa max song soba ya tum kan zulab san nan kiwa halin tolon kose nin ning wan tara kasit ne banasa otono ne dambe be jwe man ham pa jemse te foratun wini ta so pa max song ton li tum na tawri sur kom fo mane sane sebro to ne manam Paris tandi kon la sande me bangasati opana to fo ya nenningi tom kanga yelam ta pakamya single septembre kiuram pisila way nan talanta octobre kiuram pisila nasi 2021 yelam ta tena dari talanta arzuma dar fa yibe wakatani anta zabro wakata nasi fo santon talenken LC tum no rezingi o mikdambala to nande galame bam nande mosa opana to fo ya nenninga on waton vaisi amang yella fo to sa asa ya wotone la sidam na wuli lam to bangi la namba se nyenda logor pore ob sama voyage en ton bangi ti sida rek patap fo wenda fo sulon sida tira soba ya logor po la nambang nit ninga sanna walide sana Luc Marie Ibriga zingi to na yak net ninga mosa la tenga torso mosa na wa yi nori yel to normal me den nor na sit piti azagala nan zindi LC tum nora tawri yumanu den ya wutulam dat taso isa mermo sanfo nyam nan kelan tongam ya sida ina ke sambiga wambi
o ketan tẽrame tɩ arzuma sẽn loogã mam da wingda foogo tɩ da gũuda sã n yaa ne MPP congrès yiib soabã sẽn maane sã ne septembre kiugrã sẽn pisi la na sẽn na n tãagã pisi la yoobe 2021 palais de sport waka 2000 bãng sa yaa tɩ seb kãngã pʋgã yaa mam da wingda fo no goom ninga MPP taoor soab kʋdga sɩmo kõmpaoor sẽn da zẽkd n wingdẽ tɩ bãmb yam leo yɩ pa be ne politika bãmb na n basa lame t'a rag n da togs fo yɛsba na kibio journalã sõn tũ ne sɛk-kãngã ket beoogã wa ad wɛ yaa bũmb ninga fo sẽn da pa mi yaa yaa tɩ bãng t'a tɩbg yer yaa wala nebã sẽn nong n boanda wã neda sɩd yiime n base sã ne MPP taoorã la b yeelame tɩ b zẽk-b lame tɩ ning waoor president zĩigẽ n boond tɩ president d'honneur yaa tɩ d sã n na n lebg n tũ sã ne wala neb nins sẽn wa zĩnd maana b kõngrẽ wã sõn kõ kaset ninga b yeelame tɩ yaa sẽn tũ ne tẽngã naaba sõn n yet tɩ b maane la b maane a yɩlm n yɩlmame n yet tɩ rẽndame tɩ b maane zẽka sɩmo kõmpaoore tɩ b yɩ waoor president parti wa yʋʋr yĩnga dẽn yaa congressɩs rãmbã sẽn dɩk noog ninga lame sẽn togs foogo yeelame tɩ a sɩmo kõmpaoore sẽn yiisa meng wotoone wã aya yaa tɩ bãngã sa tɩ congrès wã n sɩng tɛka yoa yiib n dag n da bee nebã noyẽ MPP t'a biisã noyẽ ka ne neb nins me sẽn da gũusd n get politika na kẽndr sẽn yaa soabã bɩ yeelame kẽerb rag n da yeelame tɩ yaa climat pẽgd wẽnd sawadgo sẽn yaa minsẽ ninga sẽn gɛta kãdem sã yelle yẽ me yʋgra ra bee beene kẽer me yeelame tɩ yaa Alassane Bala Sakande yaa assemblée nationale taoor soabã yaa yʋkã sã n wate la m sã n biiga wãmbi ade kʋɩlemsa pagb daare congrès wa kʋɩlemsa pagb daare yaa fo miime tɩ pʋlmame tɩ b na n paga la wĩn kedg sasa aye a yi beoogã bala ned pa baood n na n yɩ nin ninga sẽn yaa malɛk bɩ yel-soalem soab n bãnge yaa ãnda soab n na n lɛda sɩmo kõmpaoor zĩig n koe aye y pa baoobo tɩ tʋlg n yaa vẽenega tɩ nebã miim bala t'a sɩmo kõmpaoor lɛtã a na n yɩ nin ninga sẽn soasẽ ne assemblée nationale la wotoone pa yɩ lingri ne neb nins sẽn miba ye tɩ y miime tɩ nin-kãngã soab sẽn wa na n dɩk koe sã n na n tʋʋmda pak sãsa wa yaa a yeelame tɩ ad parti kãngã mam vɩɩmda lame bõe yĩnga mam zĩnda sã ne zabr sũ-yãasã buud toor parti wa sẽn sogle n wa tɩ tãag rʋgem sɩd-sɩda yaa a bala yaa wala nebã sẽn nong n boanda wotoone wã a yaa pipi tabiiga MPP wã pʋgẽ tɩ yaa ne ninga sẽn pe ne pisopoe la a nuwã sẽn wa n lagma saalf la a roke la a sɩmo tɩ b wẽ yĩmba CDP wa janvier wa kiugrã sẽn maana 2014 wʋmdã n lugl MPP wã nendame tɩ f bãng yaa tɩ sẽn sɩng ne b sẽn kẽ assemblée nationale la taoor wotoone wã 2017 wʋmdã ad yaa wakat kãngã la b na n puk m mengã mosã tɩ nebã bãng baa sẽn tũ ne noɛɛb sẽn degse ne gom kẽerb sẽn zẽkde tɩ kɩt neb wʋsg tall b nonglem nebã leb n kɩt neb wʋsgme leb n pa tall nonglem nebã la sã ne a bala yaa a bala tara nonglem la sẽn zemse a ne yam a sẽn tõe n pidsi sã ne tʋʋm ninga b sẽn kõ a wotoone wã tɩ yaa wõnda wala yaa tʋʋm paal wotoone wã bõn ninga sẽn be be tɩ yãmb sõmba bãnge yeelame tɩ b maana boolle yetɩ b wa tɩ b fão taaba n wʋm taaba babiil n pʋga la rĩnga a bool kãngã na n paama wʋmbo tɩ d miime tɩ zems n taad ninga sẽn yaa zems n ta kẽgd ninga sẽn n solg sẽ ne MPP tabiisã ne taab sʋk tɩ pʋg taara bebeene ne nin-kẽemsã ne kom-biisã sʋkã rĩnga na n yɩ nana tɩ nin-kẽemsame yaool n pa rat n kẽng n tɩg n bao zĩig n zĩndi tɩ kom-biis me sẽn be be na yaa bõe pala rat n wĩneg meng n puk tɩ bãmb me ratame n tʋme rĩnga b na n wʋma gomd sɩda sãmbs pa be tɩ d miime tɩ yaa municipal dãmba vota sẽn kʋɩ wa saag n wat wã yaa ad yaa yẽ na n wa ne makra yaa tɩ d gese rĩnga MPP pʋgẽ wã wʋm taab sɩd beebe bɩ wʋm taab ka bebe sã n biiga wã bɩ ad yaa bũmba yembrã sɩd nams maam yaa ket n namsd maam dũnda rũndã tɩ yaa politikã biro wã b sẽn lugl wotoone wã na kẽndrã sẽn tũ ne congrès yiib n soaba wotoone wã fo miime adama tɩ tãn koano sẽn kẽ biro exécutif national wã yaa sɛɛse wa taoor soabo tɩ nin-kãngã soaba sigame n bas ye tʋʋm no-kãngã la a rɩk politika goel ninga b sẽn kõ wã n zom beene la a bas tʋʋmdã rũndã wotoone
la san sida ya yam san ya olen jesa jini nga hambi wa bureau exécutif national wa ya jinga pa ji su so ti jinga be hal jini zari to sana njela ajire hanta jini ngo la ji pour otone e ne da tulon shiga memba sa tum non ninga handa be tawra kiba kit ba tum non ninga handa be tawra ton ya olen minti handa be be no wa nyon ruso tromba be be ne ti be nyon da be be idmi minti song ninga ne ji ninga santare ya président d'institution wa apa hana soke la mi meti sa ne tambar bi ko nga apana sa kan ba sa ne wala ri kan aburu ba likin nanke on so wati manra mi ta wuma me bumin ninga sana man totoa la wanti yak yam yankan muning simi ya vient bala ton mi mbala ta ne da ya arok bon petit o me ami mi kom kon kwai a wanti be jini nga fajil chapi den ya pasik tal sibra pour la he da bioto la wakata me ti nation neptu ko hoptedo da da on le bon wakin tawre nge sambiga wambi nan tal la man tirkien atipo ko poganda wa sepkien pour nge ya bon bebene fomi menti son tourni septembre ki ugo rasan pisila wa 2021 da ran ton tenga na barok mal christian kabore rikanori na andika neda ningi sa le conseil économique et social la tawri le même passé ne veni sana pourba ade bonaventure we drago lable brandi kan ningi sa ne tum no kan tawri neda ya ade ne ninga se option bonti sauna ba tia menga mi to bra ya kabla men to bra somba lui seni wa tawri sankede ne sura sampama na politique wala ro mikna nam sa yuri hinga remera kitamenti seni wa randa pam zulu susro sane alugulga wenge tineda ya mona ba nda yakba awakatun la mi mitinam ki hirba elementi nin kan soba ya politique pour la be la tenda on ya na ma parti wa ya kunga parti la yi tak tam tak woko ale watigan ta tenga na min hanna ke satoro president rok kabori tiyela na wati manare ya ren soya te ninkanga soba son tuni tenga na ba san ke satoro to na ba se sa ne seni wa tawra bawba musa labna zindi commissaire zali wel zugu seni wanananda la sa ne psundi ko ningi se sa tawra ya aye adiyawnde tolga ya suma sam men akika tiyawnde siria politique yam zulum tenga na ba arok markisha kabor samane na yilan to fa sa ya ne yel wusgo sen kenne sul ninga sen kenne vota wenge to brawa man ti susama so jindi jins kateki wala mo nabne ngame susama to nda wa jindin lame la yella man game at sauna bia pa ma jin si a jin bugosko jin gwam pawowe sheye sunwa a jin zara ni nimbanra aye a jin ga pusan zara ne sini wo men gwama sin ya wusko ti bura ya wusko jin ga pombene sauna pa jin ninga ya lohorum singa yeme kelne ya sum ade tan so so sa wonda wable ti usab tumya sai ne sum solmu ti mo mo sa otono ina mikame to ba tuma sai ya tum yodo ti arba septembre ki ura san pisila ni wa son logaya ade san yit sai ne wala rum sara ka san be giboma abtigan lugula sai ne bon puhudum noron bene la tengar banda ma to mana panton te ka on buk bon puhudum kan sama tapapa man sangi la zubuka ya admenta oya on payir kilometre wan bala wa gane gibo sur zubu ade sudasa nu man kalm sa ne zikanga son tuni tan so so sa son bon puhudum te obmobile le tenanti ondo bon puhudma apa secteur sibra pour mam son ngulse rasma ko ninga son lo awa ya l'observateur parle pour ya am da wini gra am te tan so so yi kame ya kiyamasa anda ton tukub toron sori na sing ne pobo mengao na wati tu fuara e province tap suka wala lorum la bam la yatenga amma na nu gabe ne man folo ti abam me solum la renda
rime yinga o mam same na wel sen ni mbuide ne taba ndatan dik bu ne taba zutung ne taba ti libo zulwesi la busu ne baskere ti zulwesi bebene den kitame ti siria zulwesi men akika la wakat kanga ti namba saneba so ko so tero ti a publicité la wakat lo tone e don wacang tawre ne pasektali den ya wala ton sanda pulum yam ti nande ga docteur Bro Michel ne tayemre monsieur Zango runde bi wotit sonne taba cinquième formation la batabo option seconde ni mbuide yinga den da yam nango bane tondo d'accord formation la masna sinti itoto d'accord pour ça baraka usugo formation namba kasnga tabo wate ya 9 octobre 6 novembre ni 4 décembre ya formation sina wa songo ne mbuide Fatima yumda sing de piwa kiwo taban kete tiumna nan pasa ya man poton pa mbule kiwo yum sun say kisin lo rapon ya man to mana wana ton pa bamba kiwo taba sin kete yumna nan pasa dos na son yamba te to basi yum kan la fi ton sing yum pala mini la fi parce que yum de Fatima na ba etanti wona kodi yum songo na kodi la fi na kodi ligidi la ne patin tum ba bangaren pam ligidi ti yum da ton toybi ya goma bale donc formation kan wato to a docteur Guy Bro Michel na ya karang mala ya bangara na ko armi se Fatima ya mbam be tumal no pour Fatima ya mabbe goluga pour e be lebo pour ya mabbe tumal no Fatima pour ya masanwa formation kan ya mana pa bangara sen tuni ya mana to basium kan la fitoto ni donc sing yum parlement ni la fitoto ni parce que formation namba yesi na man son armi se Fatima ya masa man formation min sa kiwo tabo la bana yaga yamba cabinet emen jakana yaga kiwo tabo geti yamba toma esi yamba man formation sa ya esi yamba pa ma bangara son ton son yamba ti toma ton kin tawre bi toma sa kin tawre bangara na yamba passe ti ton kin tawre passe la ton sa geti toma ket pa kin tawre bangara zinga la bana yamba passe yamba docteur Guy Bro na passe yamba ti ton ki toma ton kin tawre donc formation kasanga taba ya armi se Fatima formation ne besim be toma pour Fatima ne fa mo ko pa formation parce que ça peut pas formation qu'on ya bonne parce que wangat fatoni zinti noti ligi kabati tuma pakner tawa tira kabati woto noto alors que toni ya ko bar bangara na son ton de ton tuma ton king tawre donc ya masa ton formation kanga ina pa ma bangara ina pa ma zamso suntu modern Fatima na yaga ma tuma ton king tawre donc ya 9 octobre 6 novembre ni 4 décembre ya masa formation kanga yauda tout ce nous Yamasa tout ce nous ya une des premières inscriptions 9 octobre 6 novembre inde ya tout ce nous mi passe 4 décembre tout ce nous donc Fatima ya tout ce pila à nous là tout ce pila nous n'est nothing ya Fatima gilli un coup ça va ya tout ce pila balé les passer à ça ton intégrer bi se Fatima ti ne be groupe ensemble pour pas ton réseau bon ti ensemble il y a entrepreneur groupé il y a ensemble groupe ka point il y a après il y a tout speaker c'est man il y a tout yo balé moi formation na mata ba Fatima donc formation sans ça ton y là il y a man yaare ki go table man pa yaare tout ma ton ngir tawre na yesan d'accueil Notre-Dame de Lorette docteur Guy Bro Michel na man formation nebe maison de l'entreprise côté on santa maison du peuple balé soké manam li gam maison la ni moy yam to mbarti ne ba to pa mi am to ni ta ko numéro piso poe la ni pisni la yo poe piswa la waila zalam piso poe voilà donc on y a pas singa piso poe la ni pisni la yo poe piswa la piso poe yamato en bolé ça pisio bla tabo piswa la wai zalim la yobe pisnu la anase yamasa bo numéro 15 donc 78 87 90 70 et toi un bolé ça 63 99 06 54 donc yamasa bo numéro 15 na pas 20 wo so ko c'est une formation na maso ata donc ne besim important wa formation important ngolo se ba komba yu ya important ngolo se ba miti ba yu ya to ba formation parce que ba masa pam et na fatwa pam ya wuto na pousa mbara kusgo ti wakata ni ngap son pour kontonda zo intame dende na comptable c'est que c'est ne darato télévision Savan TV jet ba fajil jepi ne radio Savan FM jet ba fajil jepi toni sa
saab kaane na ko tab seka tene wa dar yibe ko na lim pam tab television wa la kala bil fu dan pam tab radio wa wati kan basan ya ne wala ko isabene wena sos ko la fi la wena ko arsuma il somde